Войзер хорз нахтили кешта базунга утна бастер савгат савтима кумкуме эфир информацион равах дабун студии габараты Ирина. Райдиан олцбыртай раугды сайрак дәртиематыл. Kustmiste fefilderkenin sıfarsıtılmağına fəsid parlamenti sesiye. Eremisi distisin seruxsnemte dinagare tragediya rasıdır tınazı. والله يزستر برق بونل افدايخ سازاز سخستتن كتسته كنن ريسبوبليكا يخي آسبون ما افسناين زيوتا كوازن رازما خورس قبريس رافدستويز ناور رايون سرجتهم Подсахадун бюджеты закумма ивен зинетте бахасын костместе фафылдеркенен хитен сардуагон амма андер актуалун фарстетем абоныр кастысты парламент радун сессия. Фарстетен сесайрак дертеті хаюна вацха секкудсты Зарина Эрмак. На республика парламент хорзул банамата саз подсахадун бюджеты закумма бахаска ивен зинетте. Худун ханс خصاری رسون امارسی فدراسی احسن سالون اکونومیکونم کستکن نادفتل احسن خیتادون کامیسم سردر تراخسکه و نافمم سراج در کستمست ففل در کن فرسمم فینانس مینیستر خبرات آزاین خستم گسکات قطع ماجرالون اقدای خورزردن با دافزن دوامین подсахадун служба генагел. Речь идет о 1979 государственных служащих. И то, что касается государственных гражданских служащих, которые проходят службу в органах представительно-исполнительной власти Республики Южная Осетия. Их средняя заработная плата на сегодняшний день, это статистика, составляет 17 117 рублей. Предполагается довести среднюю заработную плату до 31 994 рублей. Что значит за какой период времени? Вот это одномоментно будет произведено. Да. Что касается государственных гражданских служащих, проходящих госгражданскую службу в местных органах государственной власти, их 499. Их средняя заработная плата на сегодняшний день составляет 10 771 рубль примерно. Предполагается довести до 26 285 рублей. Юстиция министрадан Бакун давдан балон хасаман растаджам кусен служба ганджета классификации фахаздар кан фадал. Речь идет о том, что правильно классифицировать ту работу и ту должность, которую занимает человек. То есть мы понимаем, что работники в органах управления, о которых мы сейчас говорим, да, которых должно это коснуться, государственные гражданские служащие, не все являются государственными гражданскими служащими. Абума депутаттам قلسه اسراز کووید-19 پاندمیای نخمت توخت خیمایدان سویدار کنل خورز خلورد سوزن انانی زیاد قاقن نادرای رست ما پاندمیای رستجه مدیسینو نخواست قطعم برک باورد با خستن تخی. Медалью может также награждаться иностранные граждане за значительный вклад в развитие здравоохранения. Как вы помните, у нас были и представители Российской Федерации, врачи, медперсонал, которые действительно активно включились в эту борьбу и внесли действительно значительный вклад в эту борьбу. Также можно награждать этой медалью людей, то есть граждан иностранных государств, которые на своей территории помогали нам в этой борьбе. То есть многих больных мы пересылали в Российскую Федерацию. Депутат Тамуарзер Тонин Бастактец Форс Татахсен Кененс Удунелдар. Коста Зарина Коста Раул информацию равахт Абун. Сарнен июл каттерей сасқавы, Насон банкан подсахадун гарантий тераттын, медицинун кушчатай коронавирус айчи ференчен өдунанса салун фиттун табафидин, амандер ахшчак фарстытыл унаффацет хисавад радун рабатты. Хатс райстана исен гурттер. Финанс министр Хабалата Аза хисад рабат خغدرات اساس فتسا کvartal پادساخدون بودجت کتس خستوی فدل министр نخستم گسک افتیک در استود EU миллиард сумай чисылфыл дар. Следовательно, доходная часть исполнена на 14,4%, налоговые и неналоговые доходы исполнены на 20,8%, и расходы, соответственно, составили 937 миллионов 872 тысячи, это 11,7%. Но, уважаемые коллеги, в связи с тем, что
Во-первых, в первом квартале, поскольку достаточно долго мы вносили изменения, период прошел, то у нас практически по инвестиционным направлениям расходов почти не было. Поэтому такой уровень исполнения расходной части. Խիցա դրաբատտեր առազմագունդրցդստը դուվա կանդիդատուրա էկոնոմիկ ուրարեստը մինիստրը խադիվ ջտը բնատմեմ դղոստը Ռուսլանը ամեիֆի մինգ Ալեքսանդր կանդիդատուրա թլ խիցա դուվենք տեսրազստեմ qalaսay խիցա դրաբատտը բունը ֆատկմա մախաստրցդ ցարենան իուլ կատարեցած qawwe բերց վիդար կաննը ֆորստեր սերջետ ակտիվուն խայան վե աստակոգնմադայու դուադես մին սումը Утвердить 12 007 рублей для трудоспособного населения, 12 942 рубля, для пенсионеров 9 806 рублей, для детей 12 996 рублей. При сравнении показателей первого квартала 2021 года и четвертого квартала 2020 года наблюдается следующая тенденция. Величина прожиточного минимума на душу населения увеличилась на 451 рубль, это 3,9% отклонения в сторону увеличения. Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения увеличилась на 522 рубля, то есть 4,2% колебания. И величина прожиточного минимума для пенсионеров увеличилась на 358 рублей, это 3,79% колебания. خبالات آزام را رازمکوت تا آخم فرز زرگناتسون بانگن انمنکه قو پادسا خادون گاراندی تراتن قوون خزاراد میسترادن تکنیکا بالخنن تخی گریدی دراتن قطاجه فستا خاتما ودونن سافتا پارک سنوک کندرت دس از رازمک گریدی تنمت ودن اخصای 2 میلیون سومه عمل وردرت سبزن ارتازم خودمه. Эта техника уже требует, скажем так, ежегодного ремонта, ежегодных затрат на ее обслуживание, что зачастую сказывается на сроках проведения агротехнических работ и, соответственно, их качестве. Поэтому Министерством сельского хозяйства совместно с правительством республики был определен перечень техники первоочередной, которая необходима нам вот именно на сегодняшний день для того, чтобы выполнять все необходимые работы качественно и в срок. Фидарерцид медицинун кушчет хайгавидену да сечи ференчен ودونن سوسالو فیتون تا امسانی دارون اورردون خوز کنن تا خیخی ساد فساورتون فونده فینانس و فرسترا خیزن کنن فارستر نرماوال خوز کنن ما اروست سونس آستوکاک اما کس در مید پیرسانال. پلیتیانا گزدات سرمت اینفرماتسو را واغدابون. Radun xatta arımısıdıstı tragedi naxus amettekte ruxsnemte. Tina gayrak avda deymacı amalat historiyu gurdyak faşist İran adamans fedmi tefekut toy vedun eyseyu. Vedun qwama ma khayruh mawi amasa khatsa kanem falter temder. Abun der ta qav serjete ama wajjete rist zerde arımısıdıstı nevedzem astraydiana avir qav tragedi. Արտնազը ռազմածինյա գարղկավարցը դու ես զաուտրագեդի ամգուրդյակ լեգմարտը կուղտե սեմելըտը սարտոյ ավդ բնատուն ծարաջը վդոնու դստը ընա խոսլա պութակած տվադիսը ծդ ակոտոյ qavı fiyan əxosmə վդ գուրդյակ թե qavı դստը qavı ֆուս աթարմը ընախսան գարզայ վդոն qodidarna կոտոյ զնա կտուգ մունդագուլ ամա ֆամարդստը սիպտər նարող կանենց ծինա գայրակ թե սասաղ կորտը ամասան qavı աստավ սարստոյ միմարիալուն կոմպլեքս abun qavı սարջտə rayon administrasiya կուղտարի Գոտ ամա ռեսպուբլիկայի պրեզիդենտ Բիբլտ Անատոլի դիդինթա ամա վենոկտա սվերտոյ ֆամարդու ավջտը ծրտրազմը فدوخ میتینگن خاص کنگه بیبلتانا دولیبان سانکوتا زرگما خشنستم امازونم ایران آدم تا خمزن دینت سرتبا خود را خیزن اما ساز خیزه مرتبا وزرستان ودون ما خال خود در زغن بایدایم نکس سرتن کوون سن بایدایم شمیاخم اویر قو خبر ما کال فینوی اما صبر رستک صبر دوگم قومل کنوی دست مسجاز تیناگر آدم کوم آدم Ervel Azerbaycan boydan çardım. Şemay saruy sa qavbastı avzon qadamenum. Şemay sa serter kulkenoy. Sanam sın saruy. Ama sen ruxsagoy. Ленингора район администрации сарглава гулита Владимир Дарьярана хасабан санкотовцы в зонглапута қабатыр динят. Азохоттол кезагнеqa. Она шекастар халтарис.
هدوم مكورة جستاميل در شمای منو خمزات تکتا ما خورشون من هابون که تخیرون بلدستم هدون سنون سکات سیفبار سالک جینات سفت مکور شبینون تاسن بازادی سودون کتر باون کنن بخصن کنن شنادون می Aprel dine gayrekten utragikun ama mesammay abunat sırtrazma arım berdeste qavt sarçta ama yus adzamay alavge sartı ve salaputa ruhsnamta sarjtan umeyran khaskutta gusu itlasko Dersin estaz odrazma nakabester studiş tragikun sabkası abunu buniyor der tembel kene nakab armas مخنا فلقوا يرستونا كمتاي بيرك سيدرت هاي تخين استربوزنك سنوم روح موكات منا وموكات أوزار بينهم مسام هبدونا فدوخ ميتينغ فاود آخر زاوتا باكاستست امزاوغتا اما عرض ما وقتوي والدفون شارتم Базарта Стейла Котс Александр, Арсойт Зарема, информацион Равахдабун. Диктанта концерта равдастата ама бира андерса медисон мазалта. Валахизистер берек боммана республика алыкумта наридеген вахт савын саалык узун мазалта. Асыбун анустан баззай дзанис истории аманын каттариттер зуре гудзанис савиттун адамы қабатыр зинадыл. Тема дартаркан дзанис наватха сексоците Фатима. سرگست نومیون بوزنک آخام لوزونگ به وقت سبزست استرف ده بستهون خسته بالا خیزل افدایخ سازازه سخسته ستم مازالتم. رایسان دوم فارستم اپریل فارستم مایمن ریسپوبلیکای وقت سبزهون والا خیز دیکتاند. بای ارگانیزاسی گنجت هسته کلتورای مینیسترات امازون آدم کلتورای و رسیاک центр. Это не обязательно, чтобы писали под диктовку. Мне очень важно, чтобы они свое мнение изложили на фирменных бланках, посвященных Великой Победе. زاسیت جاناین خستم گسکه دیکتاند قام سوق او خفش چینه جبندور کتسی دو دستم ماه فند کنن سمپرت کنن امیه ورسی فدراسی گارجن تخت سیرا گارغوام ما آرویتن سکولات در وقت سوزست دیکتاند تا کانسرت در رافدست تا اما بیرن در سمدیسون مازالتم و میول دایم فتسگم مایگینا کانسرتون زال چرمین وقدر سوزن گلازونو و سلاوینا گواردیت کانسرت هستم مایتا نخید سواد اما خسانات مینه ورتا دیدینجه تا اما وینوکتا سوردست کاده آلیه قایتارت سرتل За каждым ветераном у нас закреплена машина, за каждым ветераном у нас закреплен человек, которого они ждут, потому что привыкли они к этому. И у Вечного огня, конечно же, там вместе с нашими земляками, соотечественниками, к которым я обращаюсь, чтобы они в череде праздников не забыли, что 8-го это день, когда мы с вами должны прикоснуться к подвигу, отдать долг этим нашим ветеранам. فرستم مای رئیسم آرخوان تو وقدرت سازست با کفته تا وی فست ریسپوبلیکای سیراک فزوات وقدرت سازن فستون پاراد کتسی خواهد رئیسن قادیت کورپوستر پاراد خط فست راد سازن اناملگا پولچی کالونا در Хочу, чтобы мы с вами вместе, дорогие мои соотечественники, дорогие мои земляки, дорогие правнуки победителей, давайте встречаться на площади и давайте вместе мы пройдем колонной бессмертного полка. Иначе, по-другому, мы не имеем права. اناملگا پولچران قطرا خستسترمست فده بستانستر خست خیادیشت خوزیستتنه فلامانانو گیستوری قایتارت نفتادر. Для них колонны тоже приготовлены, потому что они правнуки этих победителей, а они защитники нашей войны. Пусть вместе с Василием Чотчевым проносится фотография Валерия Хубулова. Пусть вместе с героями Великой Отечественной проходят лица Ирецкой трагедии. Пусть проплывают над площадью фотографии погибших на Зарской дороге. Пусть проносятся фотографии от ополченцев наших. Я пофамильно не буду говорить, чтобы никого не забыть. آوازگم مازالت فلگت فتسگم مای فرستم مای مواقدر سازن آگتی گیورگیفسکای لینتچکادر بالا خیسبون نوسم بازایزن ایستوری امن نال خاطر نظر دل لون کنزن وده تو کالن خسته و زوزاوتا اما سافیتون آدم قباتر زینات فاشیست و نفساد نترن کنن قطاجم
Սոչիտը Ֆատիմա Խարիբաթար 0 ծխորբաթը վերա ինֆորմացիու ռավախտ աբուն Raygonday bazzadı seküstey, abun znavra rayonu wağdır sıt efsnayan ziyu. Znavrak tema efsnayan küstetey dartlarını saxtoy berzit halat eder. Banısan kudur sıt aftemey axem ziyu te as rayonu sudeste tradisiyun. Sa arxaytsın binatı feyta neysen kurtlar. Znauer rayone administracji kuchtarivegats organizacji kutta efsnaenziu. Sran aktivum xayadraystoi ermest organizacji ten nefalamo pasilöç skulaya axorganinek teder. Kostete adih kuttoy aftet samelkats organizacien der rachicen ertsavachicen территории. После затяжных дождей сегодня выдался такой солнечный день, и жители района дружно вышли на субботник. С большим энтузиазмом они убирают прилежащие территории и в больнице, и вплоть до самой школы. Efsnayan kostay darttarmoz naurakten saxtoy fenzay berzi talaye. Keset rayonen rachicen kutta qadi khazrada управлений. Sabakenge kostay raygonday bazadeste ziu khayadishchete. Сегодня у нас субботник небольшой, и директриса школы Валентина Константиновна сказала нам 9 классу, чтобы мы пошли и помогли служащим церкви помочь немного убраться тут. Для нас это, в принципе, несложно, и в то же время приятно смотреть, как улицы нашего поселка становятся чистыми. Нам это очень приятно. Efsnayan ziu khayadishte envalon ogma erkottoy pasilöç centralum parçe arxwan rınçındone amatserte alvars teritorite avtomasabidone amaskolay kertetem. Rayon administratsiya serenaton kommunalon khazarade kushte tabavsnay toy sayra gonje duwa farsen. Axam ziu tes organizatsiya kenen en rayfesteme der fend kenens znaurektem. Otat alona ostat zaverts xorbat vera information ravagdabun. ورنتاسا فوتبولست تنیستا اما افزار زینتا ارتکی باسوت سیستم افتا فضلتی فستم ایران آدم کوادزن رازم نسان کتوی زولجت برگ بون ارتیوس کتوی اما یو استریچ سلی سرت گپ کتوی اس خورس ترادیسی ابون فلتر تاکد نسان کنه و مسم دیسکوتا نواز خسکت بلتی الویره. Nefedaltatsi berek buntan sankuttoy بدون ایردیزن باستکو دست زخه کست فوستار دمت لگر کندیمه. آخر berek buntan سیو زولجت berek bun کناتا رو گننته. سال میو خور نیست کاست ود میو سستا دسته ارتت یو کتوی گتسلته. اما یو ارتت زجه ایزر آرتس کتوی. کت کسترته آفته یو خیستر کار آدم در آرت سرت گپته کتوی. و این سانکوت داد سفد بلسته نیسته اما سم افزر زینت تیز و دون ومکی باسوت زسته. Стаються фанек басгдис я фанек юче касрос сахта тайкац фанек базади ауц фанек юсистой ама юца харадоны комтаны пархкуттой ац фанек цахарадоны тхайкалтой цама ю цахарадоны зулча тайма брактай зян хассак та аудони гамортай кой ама самайц байтойду хорзер займа قزنک تلگرای استایکوی هایده خی. هاوت فنکای ما خواستوی سیسکت ما در میجو سیسکت سفوس بنتلر با پرخودوی تمای سفوس در ودای گوی فدبلستای امانیستای خست. سخت تایوت سفنک بازاد و میو سخت زرتکم تدر نازن دونی مخدزه آپرخودوی اما یوز سست ولت تسکم تدر سخصاتوی تمای سفد بلسته امرن تفی سفوی قگاگن آبونوت اخدوت تبیره تفی روخسته اما سالچی یخی اردگونه و آرازه. آتشستر بونه خزار مدر با خواستوی نمگوته خور نمگوته اما یوسوم در سختوی وی در وی تخی سختوی چمی زولجته و ما وی کد سوزه آفتا باسوزوی میدم در سم ما بابروی سخور دستن ما فی صافوی چطلگی ورکودی و دونسن که زغنای قوه خور دسته اما هاومن در تارس دسته اما یوی خزار در وچن سانن سختوی وی نقاج نودی و من ما ودون سار دسته سخیر کنگت لگی سخی فلوه سخی تخی من یرن کد آوایای ما کدال خنزنه شدیه بدتر آفتنودیس که زغنای قوه اما ستلک فی سفتاید و که زغنای قوه خور مگی آمردای گوی
Իրուն ադեմ մամավդ ախան վրննոտտար, սլգոյ մեկտեյու սոստավ անգոլձլ բակուտույ սավնդաղ, ծամայ կարձին գենգեյա խսսայ qoym մաբախава, սախան դեգամա խուրդուն վույսղդեգ. مفد خویک او خلای باستیک فیتون و دن یخیم کتر نبواند تنزن ما من فرق گوا اما ما ده سروا کتون زخن بابار ما منی کن شمنی باباستا ساونداخ کوختارنی تنقوه مواد با خود دیس من افتزاغه کوختارن دامینه قوه فلزاغه من یین رستربونو که زاغنی قوت رستربونو دیویز نباخود کوتون فلی من یین لو دیس مزردل اما زاغه یا باباستویت خی شمای کرزن کنگه کن خسای قم مافوا فلقومه و دایت نمک جوار وردی همی باخود کوتون خرس کن نگی Bestaut Valentina Maban Sankuta Zergagagan Kester Felter bire Erdevte Khorz Nazunens Hemasin Sekunne Amunam Vad Bentun der Firuchwedzeste Vite Khaywazen Qawe Al Khuzum Mazelte Natsita Vadwedzen Fidar Kuzunu Sefedel Terdevte Traditsite Amavzag Tabel Telvira Bagatazis Ersoyt Zarema Information Rawacht Abun Ama Karum Batten Bazunga Kendistem Dun Farastam April Nebeste Bunghad Berekkenen Time. Znavre rayonu Dzenis Yevgasast Oldevkarmat Bunayduunduva Axseve Farast graduсы. Yevgasast Dzenis Zav rayonu Dercheselgavda Oldevkarmat Bunayste Sixseve 6 graduсы. Axam Bunghad Dzenis Quaysayder Oldevkarmat Bunertinde Sixseve 10 graduсы. Leningur rayonu Der Yevgasast Cheselgavda Oldevkarmat Bunayduun Axseve 10 graduсы. Yevgasast Dzenisne Respublika Stolitsa Tskhinvalı Der Cheselgavda Oldevkarmat Bunayduunduva Axseve Farast graduсы. Ахам дестина информационной службы басата гондурмаджита албун дернве сарды вазат хурс хабарты фадамол народун фильм балдна эфира.